Ezekiel chapter 16. Ezekiel chapter 16. Let's start in verse 1. Hindi ni misulti na usab kanako ang Ginoo, tao ipakita sa Jerusalem ang iyang mga salawayong buhat. Ingna siya nga ang Ginoong Dios nang ingon, gikan kasayuta sa Kanaan ug ang imong amahan Amorihanon ug ang imong inahan Hitihanon, ug sa imong pagkahimugso walay miputol sa imong pusod o may miligo kanimo, walay mihaplas kanimog asin ug walay miputos kanimog mga hapin, wala gayoy naluoy kanimo aron muhimo niini nganha kanimo, gilabay ka hinuon ngadto sa uma kay gikasilagan ka man sukad sa adlaw sa imong pagkahimugso. Ang Dios magapanay sa pulong. Sumay tungod kini sa dili matinud-anon nga pangasawunon sa Ginoo, the unfaithful wife or unfaithful bride. So gisaysay diri kang ni Lord kang Ezekiel ang iyang mensahe nga nagpakita na pud ang naghatag na pud og mensahe si Lord kang Ezekiel, og mingon siya nga i-confront niya sutian ng Jerusalem sa iyang mga sala. Ihatag kini nga mensahe atud pagikan sa Dios nga ang iya kunong kuan, ang iyang amakan is ang iyang kaliwat gikan sa kanait ug sa iyang papa is Amorite, your mother is a Hittite or Hitihanon. Sa paadlaw kuno sa iyang pagkahimugso, on the day you were born, no one cared about you. Wala kuno'y nagpakabana sa pagtagad kaniya. Your umbilical cord was not yet cut. Ang imong pusod wala pa na putol. So syempre di man gid makaputol ang kuan, ikinanan putlon man gina sa pagkatao. And you were never washed, wala ka mo giugasi, gihiri og asin og putos og lampin or panapton. So ingana ang gisaysay ang kaimtang sa pagkatao sa kanang katawan sa Israel. No one had the slightest interest in you. Wala kuno'y nagpakabana, wala kuno'y naluoy, nagtagad sa iyang pagkatao, o matod pa din ni you were unwanted. So atong makita sa TV nga kanang bata gibiyaan, nga gigibiyaan siya kay wala siya gitagad, diba? Gibili ang uban, gibilin lang dito sa daplin, gibili lang, wala entay sa nina, walay kuan luoy kay sanam. So ingani ang sitwasyon sa katawan sa kining katawan sa Ginoo dito sa Jerusalem, nga luoy kuno sila, unwanted, and then gibutang dump in a field, gibutang lang dito sa uma and left to die. Pasag nanangtod kuno, bahalag mamatay, walay nagtakad, walay nagtagad, wala gihigugma, matud pa. And in verse 6, but I came by and saw you there, apan sa diyang ako nakalabay, matud pa sa pulong sa Ginoo sa diyang miagi ako duol kanimo, nakita ko ikaw naglimbag-limbag ug naglunang sa kaugalingon mong dugo, ug giingnan ko ikaw mabuhi ka. So may kani kay kung wala pa na nakita, wala pa nalakalabay, posibleng mamatay jud. Puting mamatay. So nakaagi, when I came by, sa pagkaagi matud pa nakitaan ko ikaw helplessly kicking, nagsikad-sikad, matud pa naglihok-lihok, nga wala gid intay ka malay-malay, ug matud pa nagbulit pa siya sa dugo, kay ang bata nga bag-ong natao mabulit man gina siya og dugo. As you lay there, samtang nagahigda ka dito, I said, live, mabuhi. So
ingana ka dako nga pabor ang nabatunan sa katawan sa Israel nga do paingon na sila nga mamatay kay walay nagtagad, pero ang Dios sa diyang pagkaagi niya nalabyan, naluoy ang Ginoo atod pa ug ni-declare siya nga mabuhi ka, and I help you to thrive like a plant in the field. Og mutubo ka, mabuhi ka, mutubo ka sama sa usa ka tanom sa uma, mitubo og midako og nahimong dalaga, maayong pagkapurma ang imong suso og mitag-as ang imong buhok apan nagbabilin kang hubo. Mao nay problema ganina, helpless, natao pero wala pa gid intaw na puwas ang pusod, wala intawon giatiman, wa pa gyud walay nagtagad. Karon is kanang nitubo na kay gitabangan sa Ginoo matud pa, and then kining nahimo nang naino ng tsata o gwapa na matud pa, your breast become full hangtod nga didako na gid siya, and then your body grow hair, didako na nanay, but you were still naked apan hubo. Hubo kaya po na ay problema. Wala pagi bistihi. In verse 8, when I passed by again, nalabyan na po sa Ginoo. Nagian na po sino, I saw that you were old enough for love. So ni ko ana, kanina ba, boy pa'y pagkataog hisgutan. Karon ni dako na, hangtod nga, ni dalaga na, matud pa, o kanang, nakita sa Ginoo nga hubo. So I wrapped my cloak around you to cover your nakedness and declared my marriage vows. Gipadagi na sa Ginoo iyang kaning ang iyang proposal, marriage vows. I made a covenant with you, says the sovereign Lord, and you became mine. So grabe no, sa pagkaagi ko pag-usab duol kanimo nakita ko ikaw nga hinugna alang sa kaminyoon, busa gibukhad ko ang akong kupo o gitabunan ko ang imong pagkahubo. So gi-rescue, gitabangan sa Ginoo. Gitabangan sa Ginoo. Ingana ang kahimtang nila apan gitagaan og kining dako nga pabor sa Ginoo. So unsa na itabo? Pagkaabot sa verse 9, unya gidigo ko ikaw, giligo mantani ko yaw po ning term, unya gidigo ko ikaw o gihinluan ang dugo nga diha sa imong lawas o gidihugan ko ikaw og lana. Okay, so gipaligo siya sa Ginoo, I bathe you and wash you off, and wash you off your blood, ako gigasan kay nagkadugo pa man ka, and I rub fragrant oils into your skin. Grabe gid ang gibuhat sa Ginoo no, gitabangan, gibistihan, matud pa dinhi og gidihugan ko ikaw og lana. Verse 10, unya gisuluban ko ikaw og bisti nga binurdahan og gisapatusan kag panit nga humok og gipurongan ko ang imong ulo og pinong lino og gisuluban og sidang panapton. So ang Ginoo gyud ang nagtabang, naghatag sa panginahanglan. Naghatag sa panginahanglan. Why? It's an expression of love and concern. So ingana no nga ang gibuhat sa Ginoo nga ginaagid siya gibuhat nga diin ang tao wala naka bantay o wala naka matikod. And then matud pa dinhi unsa gikinanglan niya kuan jud gihatag gid sa Ginoo, gibuhat gid sa Ginoo, giliguan ang dugo gikuha. So sa ato pa kini nga kuan murag siya og ubigay ni doktor, ubigay ni nga nagatiman sa bagong gianak ang tud nga dagdako matud pa
o gitagaan siya expensive clothes matud pa makalon nga bisti sa verse 10 embroidered sa other embroidered clothes matud pa sandals made of fine goat skin leather. Now kini nga verse sa verse 9 is kung atong dumdumon tong nahitabo sa prodigal son nga nibalik. Di ba ingani gihapon ang nahitabo? Di ba? Ingon dinhi sa verse 9 nga o gidigo kikaw hinluan ang dugo nga di sa imong lawas o gidihugan ko ikaw og lana unya gisuluban ko ikaw og bisti nga bindordan o gipasapatusan kag panit nga humok o gipurong-purungan ko ang imong ulog pinong lino o gisuluban og sidang panapton o gidayan-dayan ko ikaw gidayan-dayanan ko ikaw og mga alas gisuluban og pulsiras og gikwintasan. And then naipaysingsing in verse 12 inya gitauran kog singsing ang imong ilong og gibutangag arigos ang imong dalunggan og gikoronakan kag matahom nga korona. Okay. Sa Luke dyan. There is sa Luke, di ba? Sa Luke chapter 16 ba ni? Okay, Luke chapter Luke chapter 15. Ingo dinhi nga sa verse 20 sa diha nga nibalik na ang prodigal son ug samtang nga naa pa siya sa layo matud pa ang iyang amahan nakakita kaniya nga paingon na pauli. Napuno siya sa gugma, filled with love and compassion. Puno siya sa gugma ug kaluoy. And he ran to his son. Dagan siya ang anak, ditagbo siya. Embraced him, iyang gigakus, and kissed him, iyang gigakus ug iyang gihalukan. His son said to him, Father, I have sinned against both heaven and you, and I am no longer worthy of being called your son. Ang anak lagi nulson nga dili na siya takus nga isipon nga anak kun dili isipon na lang siya nga isa ka kanang iyang kanang helper or kining sulugoon. But his father said to his servants apan niingon ang iyang amahan sa iyang mga sulugoon, quick, pagdali mo, bring the finest robe in the house and put it on him. Get a ring for his finger and sandals for his feet, and kill the calf we have been fattening. We must celebrate with a feast. For this son of mine was dead and has now returned to life. He was lost but he is found. So the party began. So isa'y pasabot nga ang tao nga kining gihigugma sa Ginoo kung mubalik, kung muduol makabaton tag pagtuog pagsal gusto ta mo duol balik sa Ginoo, reconnect, makig-reconcile matud pa naibuhaton ang Ginoo, i-welcome ta unya bistihan ta niya, sandalyasan ta niya matud pa mag-celebrar iyatang kumbirahan, iyatang suluban matud pa. So mo ni nahitabo sa Ezekiel nga ang katawan sa Israel nga kaning hugaw iyang gi limpiuhan, iyang gi ugasan, iyang gi kuanan og sani kining humot nga pahumutan niya ug matud pa na isandalyas na ay sanina. Okay, and then in verse 11 sa Ezekiel chapter 16, I give you lovely jewelry, bracelets, beautiful necklaces. So gitagaan pag gid mga alahas. A ring for your nose, earrings for your ears, and lovely crown for your head. And so you will adorn with gold and silver. Gidayan-dayanan na og mga alahas. Your clothes were made of fine linen and were beautifully embroidered. You ate the finest food, choice flour, honey, and olive oil, and became more beautiful than ever. You look like a queen. So you were. So
gikan sa hugaw walay nada matud pa hangtod nagwapa na jud kay sanan ug mura na kuno og rayna. Okay, so ingana kay pangasawunon man lagi sa Dios, the bride of the Lord. Pero ang problema, unfaithful kuno lagi, dili matinud-anon. Your fame soon spread throughout the world because of your beauty. Ang imong dungog na baniog na sa tibuok kalibutan tungod sa imong pagka gwapa, kining pagka nindot. I dress you in my splendor and perfection, and perfected your beauty, says the sovereign Lord. In verse 14, ang imong katakom nga hingpit mikaylap sa kanasuran tungod kay gihatag kuman kanimo ang imong katakom. Ang Ginoong Dios mao'y nag-ingon niini. So gipa-beautify, gipagwapahan matud pa sa pulong sa Ginoo. Now, unsay connection ani sa Esther chapter 2? Esther chapter 2 verse 12 tamang sugod. Esther, tanaw na tong Esther. Esther chapter 2. Okay, magsugod ta sa verse 12. Diba si Esther is dili man ta ni siya queen, pero nahimo siyang queen sa diyan nangita ang hari sa kining Haring Xerxes. Si Haring Xerxes nangita og kanang ipuli ni Basti kay si Basti nagpabadlong. So isa nga napilian, isa sa mga na kining mga babaeng gwapa is si Esther. Unya sa screening na sila sa verse 12, Esther chapter 2 verse 12. Esther chapter 2 verse 12. Ako sa niyong pangitaon dari. Esther chapter 2 verse 12. Human sa 12 ka bulan nga maoy gitugayon sa ilang pagpaanyag, ginamit ang lana sa mera sulod sa 6 ka bulan og laing pahumot sulod sa laing 6 ka bulan. Miabot ang higayon nga ang matag dalaga moatubang sa hari, moatubang na kang Haring Asuero. Ang matag dalaga gitagan sa bisan unsa nga higustuan niya nga dadon gikan sa puy-anan sa mga babae ngadto sa palasyo sa hari og makasulob siya bisan unsa nga gusto niya. Moadto siya pagkagabi og pagkabuntag mobalik siya sa ikaduhang puy-anan sa mga babae ubos sa pagdumala ni Sasgas usa ka yunuko nga maoy nagatiman sa mga puyo-puyo sa hari. Ang usa ka babae dili makausab sa pag-adto sa hari gawas kon mahimuot kaniya ang hari og ipatawag siya. So ingod dinhi 12 ka bulan ang maong gidugayon sa ilang pagpaanyag. So 12 months, isa ka tuig bali sa tua nga kining aron pahumutan sila matud pa sa sulod sa 12 ka tuig ang pagpaanyag, ang pagpagwapa kanila gigamit ang lana sa mera og sulod sa 6 ka bulan og laing pahumot sulod sa laing bulan. So ingana anaay di ay kuan ang kuan sa kining ang process is before sila moatubang sa king is magpagwapa gid sila, magpaadorno. Sumugya po ni nga atong nakita nato sa Book of Ezekiel nga diin si Lord mismo ang nagpagwapa, naghinlo, nagpaligo, nagpabiste, nagpahumot. Pero sa Easter naagituga, ginaagitagaan og assignment anak nga mo na buhaton. Moatubang sila, hinlo na gwapa na kay sanem. O gwapa na. Pero diri sa Ezekiel, si Lord gid mismo. Si Lord gid mismo ang
himog aksyon nga mahimong gwapa, attractive. Siya pa naghatag og mga kinahanglan, o siya naghatag matud pa og nahimo ng gwapa kaisanan ang iyang pangasawunon, matud pa iyang gibistihan sa Dios. So ingana ang nahitabo nga gibukat sa Ginoo sa imong katawan sa Israel, ug ingana pud ang buhaton sa Ginoo sa moduol kaniya. Munang mudwapa na ang kasing-kasing, mahinlo na tungod kay naay gibuhat si Lord. And then matud pa sa verse 15, matud pa sa verse 15 sa Ezekiel chapter 16. Apan gihimo mong puhunan ang imong katakom og nahimo kang dautan nga babae tungod niini, og gidanimo sa imong pagkabigaon ang mga mulabay. Mo na problema. Gikuanan siya Ginoo, ginluan na, gitabangan sa Ginoo, matud pa ni gwapa nag-ayo na hindo na, pero sa to himo mong puhunan ng imong katam og nahimo kang dautan nga babae tungod niini, gidanimo sa imong pagkabigaon ang mga mulabay. Nahimo na siyang unsa daw kuno, prostitute, nga ang mulabay nga mga tao iyan ang gidani. Ug matud pa in verse 16, gikuha mo ang pipila sa imong mga bisti aron idayan-dayan sa mga kalaran sa imong mga Dios ug sa dapit nga alampuanan gibaligya mo ang imong dungog, wala pagayoy nahitabo nga sama niini sukad masukad o may sama niini sa umaabot nga panahon. Munay problema. Si Lord, grabe ang effort ni Lord pagahuman gibitihan iya lang gikuan ang iyang beauty ngadto sa Dios. Matud pa, nahimo siyang prostitute. You use the lovely things ang akong gihatag nga mga butang diha kanimo. Matud pa imong gihatag ngadto sa imong Dios og nahimo kang where you played the prostitute. Unbelievable. How could such a thing ever happen? You took the very jewels and gold and silver and ornaments I had given you and made statues of men and worshipped them. This is adultery against me. Grabe. Nasuko si Lord in verse 17, gikuha usab nimo ang mga alahas nga bulawan og plata nga gihatag ko kanimo og naghimo kag mga hulagway sa mga laki og nakikilawas ka kanila. O diba na ay mga idols nga bulawan. Sige, kuha. Muna nahitabo katong wala si Aaron. Wala si Moses. Gikuha nila ang ilang mga bulawan, ang mga alahas nila. Og naghimo sila og Dios. O munentong ang nigawas, bulawan nga baka. Ilang simba. So, nasuko si Lord kay dili man unta na dapat buhaton pero nabuhat. Nabuhat. So naay mga kon nga naay grabe ang gibuhat sa Ginoo sa ato pero dautan ang atong gihimo atubangan sa Ginoo. So ang iyang blessing, ang iyang gihatag sa ato ang gihatag niya sa katawan gihalad na noon sa Dios, and that is unfaithfulness. Unfaithfulness. Muna tawag the other version, ang heading ani is, sa English Standard Version, the Lord's faithless bride. Ang walay pagtuo, dili matinud-anon nga iyang pangasawunon. And then sa NLT nga heading, Jerusalem an unfaithful wife, dili matinud-anon nga asawa. Niluib. Luib tas Ginoo. Masuko gid siya. So, nga nahitabo nga diin wala kunoy na hitabo pa ni sukad sila ang nakahimo niini. So mao gyapon ni ang nahitabo atong si Moses isaka sa Sinai kay gitawag sa Ginoo. Ang nangabilin nga mga katawan niya si Aaron ang nabilin dito is nadala si Aaron sa mga katawhan kay strong kaayo ang spirit sa yawa nga namuhat og weak ang leadership ni Aaron.
ug mauto nga nakakuan ang kaaway, nagmanampuson ang kaaway, ug mauto first time to nga ang katawan sa Dios nakasimba og Dios sila pagitanan nagkuan sa ang ilang mga alahas. So dako jud ka ito nga Dios mo pero natunaw man to, gibustak man to, na powder man to tungod sa suko ni Moses. So gusto ni Lord nga dili ta mahimong unfaithful sa iya. Gusto siya nga magpadayon tang matinud-anon kanunay kay sa relationship faithfulness is needed pagka matinud-anon. So kung mga lagad tas Ginoo, mag-connect tas Ginoo, gusto niya nga kana nga relasyon inampingan nato, walay lain nga makaagaw ana, makakuha ana. So lain kaayo nga paminawon or i-level ti nga dili ka matinud-anon sa imong karelasyon da sa Ginoo. Nya ang mga panalangin nga gihatag sa Ginoo sa ato atong gi-offer ngadto sa Dios. So dili musugot si Lord ana. So kining nasuko gyud si Lord matud pa. And then unsa nay tabo dayon kay sa verse 17 gikuha usab nimo gihatag man niya ang mga alahas, mga bulawan ug plata nga gihatag ko kanimo og gihimo ka og naghimo kag mga hulagway sa mga laki og nakikilawas ka kanila. Gikuha mo ang imong mga binordahang bisti aron isulob kanila og gihatag mo kanila ang akong lana og insinso. So moto gibistihan ang distos gibistihan ang sanina nga gihatag gibisti pod nila ug matud pa pati ang akong lana og insinso imo pong gihatag. So man nitabo karon na ay bisti na ikuan gil na insinsuhan pod nasuko si Lord. Gipakaon mo usab kanila ang pan nga hinimo gikan sa maayong harina, lana og dugos nga gihatag ko kanimo. Gihatag mo kini kanila ingon nga makalukmay nga pahumot ang Ginoong Dios maoy nag-ingon niini. So giisa-isa ni Lord og sulti kang Ezekiel unsa gibuhat sa katawhan niya nga iyang pamanhunon, ang katawan sa Israel, katawhan dito sa Jerusalem, by the way. So kanang dili maayo jud nga ang atong relasyon sa Ginoo ato lang murag dula-dulaan, ato lang ibaliwala. Imagine King of Kings and Lord of Lords atong karelasyon. Labaw pa na sa hari, kay hari man siya sa tanang hari. In verse 20, gikuha mo ang atong mga anak ug imong gihalad ingon nga pagkaon sa mga Dios. Sumuoto ang kapalit ang mga anak may mong halad pud sa Dios, mga matay. Ito, then you took your sons and daughters, the children you had born to me, and sacrificed them to your gods. Muna nga mga anak, mga matay. Kay kapalit. Kaon sa demon spirit. Ipaagil lang og balatian. So sa pasabot ani nga naay mga anak nga diin mahimong mabiktima kani the children you had born to me, ang mga anak. So ilan na nimong anak kay inay mo nang sad, pero nahimong halad kadto sa Dios sa ato pa nangamatay. So sa pasabot ani og sa kuan pa nanga adil lang kay abort kay tao naman nahimong halad lagi. So mo na nga og sa kuan pa karon nahimong backslider nila nakuan na sa Ginoo, ni palayo na sa Ginoo, ni sibat na, wala na, ni tipas na. Okay, and then in verse 21 hindi ni gipamatay mo ang akong mga anak o gihalad kanila ingon nga halad nga suno-gunon. Must you slaughter my children by sacrificing them to idols? So ingon tini nga imong gikuha ang mga anak ni mga babae lalaki aron makadad
aron ihadad lang kuno sa mga Dios o mga matay. So naa dito ihalad nako ning anak, ihalad nako ning anak ka sa anak mo na siya. Pag-abot na ng panahon, kanus ana mamatay isip halad, wala na mahimo. Sumuna siya, ayaw buhatan na kay mabiktima inyong anak. Nga ihalad nako ni Kuan, mahalad nako ni Kuan. So kalipay na to gihalad, wala ta kabalo unsay kapalit. Mamatay da sila ug matod pa diri mahimong sacrifice ngadto sa mga Dios ug sa verse 22 ug tungod sa imong salawayong mga buhat ug pagbaligya sa dungog gikalimtan mo ang mga adlaw sa imong pagkabatan-on sa diyang hubo ka pa ug naglunang sa kaugalingon mong tugo ang Ginoo ng winta. Imo nang gi abusahan ang akong kaayo ug ang akong kining gibuhat kanimo. Imo nang gilimtan ang tanan nga sa batan-on ka pa og sa pagkataon ni hantod batan-on ta ako takang gi kuha, ako takang gitabangan, ako takang ibisin ang tanan nimong panginanglan akong ihatag unya imo ra pong ihatag ngadto sa Dios sus imong gi-offer. So dili gayud malipay sa Lord nga mahimutang may dili matinud-anon sa atong lasyon ngadto kaniya. Magkinaunsa man ang dagan, gusto ni Lord nga magpabilin tang hinlo ang mga panalangin nga iyang gihatag kanato atong giampingan, wala dili mabahinan ang kinsa nga Dios nga atong kining dangpan. Siya ra gid ang atong atubangon, atong fokusan kay matud pa masuko si Lord ug maamong ang mga anak, maamong ang atong mga anak diya sa kining kaaway tungod kay iyang kuanon pod iya pong kwaon isip halad. So mauna nga daigtan ka sa Ginoo nga mag-careful ta, magmatinud-anon ta kay ang giyang pangayo lang nato ang pagkamatinud-anon. Pagkamatinud-anon ta gipangita ni gipangayo ni Lord sa ato. I-provide ni ang tanang panginahanglan. Tanan jud. Matud pa. Ikan sa pagkatao hangtod sa pagdako. Pero pagdako ni dako na pud nitipas na ni dako na pud ang problema ni sukwahi na dili na matinud-anon, nagbuot-buot na siya iya, nagtuman na siya iya ha. O ang yawa mo nooy na himutan ug nasuko si Lord. So dili si Lord malipay ana. Ingana gyapon karon kung sa atong pagpangalagad karon kining murag nitipas na tas Ginoo panahon sa panimbakon di na taga kakita sa simbahan kay lahi na atong kakita. Lahi na atong kakita, masuko si Lord. Ang mga panalangin gihatag niya sa ato wala na si Lord na bahini adlaw, wala na nabahini sa atong talent, wala na bahini atong commitment didto na sa lain, wala na sa Ginoo. Sa tingin ni Lord, those who are not committed, He omitted. Kung dili ta committed sa Ginoo, i-omit ta, wag tangon ta ni Lord. Wag tangon ta ni Lord. Remember nga, kung sa John chapter 15, you are nothing without me. Wala jud may mahimo kung wala ako. Kaya nga naman, siya man ang atong head, siya man atong Ginoo. So kung dili na mag-function ang head, paralyze ang whole body. So kung ang Ginoo wala na, mapalayo na nato kay ato siyang gibiyaan. Now, remember kung mamiya tas Ginoo, kung panahon nga naginangdan ta niya, ipa-feel pud ni Lord unsa ka sakit, unsa ka lain, unsa ka laay kung biyaan tapod tas Ginoo. Nga bisag unsaon natong tawag niya, dili na ta ka reach, murag wala na signal. Kung biyaan tas Ginoo, wala na signal, dili na kita ka bati sa presensya, murag wala na hawang na ang tanan. Di naka-connect. Di na ta ka connect.
Isa unsaon natong ampo kay gibiyaan natas Ginoo kay kita may una nagbiya sa iya ka. Okay, dili na ta matinud. Di ba kung matinud-anon ta di man ta mobiya. Di ba kung matinud-anon pa tas Ginoo di ta magbiya. Pero di na ta matinud-anon ay mamiya jud ta sa Ginoo. Bahala na. Mo di na ta magbali-bali sa atong mga bulaton sa Ginoo. More on self na atong gikuan ang aton ng kaugalingon. So remember nga ang Ginoo gibuhat gid ang tanan ang atong mga panginahanglan iyang gitagbo. Gisuplayan gid sa Ginoo ang atong mga panginahanglan. Kung gusto ni Lord ang iya ra gyud gipangay matinud-anon lang gid ta kaniya. Hangtod sa katapusang gininhawa matinud-an ta o matinud-on po ni Lord ang iyang mga saad. Dili ta niya pasagdan, dili ta niya biyaan, kundi iyat sa to gakson ta niya, halukan ta niya, tagbawon ta niya sa iyang gugma. Tagbawon ta sa gugma sa Ginoo. O tagbawon ta sa gugma sa Ginoo. Ang katagbawan ang Ginoo ra jud. Sa diya ang ato nang mabati iyang presensya na anak naka-connect ta ni Lord. Ang signal nakuha na nato na anay communication, you can hear the Lord speaking to you, nga moon niya ang message niya sa imuha. Ikaw imo nabati siya, imong nasabtan siya, nadunggan nimo yang tingog. Once nga ato nang masinati, ato nang ma-experience, the more ta nga magkastrong ang atong banding, atong relationship sa Ginoo. So mo lagi na ang pagkamatinud-anon ato jung tarungon, ato jung taga-agbili nga magkinaunsa man dili nato ibaylo ang Ginoo. Di nato ibaylo ang Ginoo. Ni bisan kinsag ni bisan unsa kay kabalo si Lord nga kining gitagaan pa ba nato siya bili. So i-value nato siya, dili i-baylo. I-value nato si Lord, i-value nato ang atong relationship ni Lord, dili i-baylo ni bisan kinsa. Kay he is more than a boyfriend. He is more than a girlfriend. He is more than a husband or wife. Kay boyfriend o girlfriend pwede mo hupas ang gugma. Pero ang gugma sa Ginoo na to walay katapusan, unfailing, steadfast, walay pagkahupas. Mabaho ka naman, wa na kay toothbrush kay di na ka toothbrush kay nagsakit ka, niwang naman ka kay nagsakit ka, unsa pa na diha di na ka wa na kay ligo kay nagsakit ka. Pero ang gugma sa Ginoo dili gyud mohupas. Amen. Mapangag ka man o giuban ka naman, kalkag naman imong buhok, nitambok man ka unsa pa diha, ang gugma sa Ginoo di mausab. Pero ang tao wala na, lahi na gid ang tinagdan sa tao. Sumuna atong sabton nga ang gugma sa Ginoo tinuod jud di kita dapat mobiya sa Ginoo, dili ta mahimong dapat unfaithful. Padayon tang matinod anon kay matinud anon ang Dios nga atong gialagaran. Dili ta mo awat sa uban, kinanglan nga mo value ta sa atong relasyon sa Ginoo. Mo pikit gid tag-ay sa Ginoo, mo dut gid tag-ay sa Ginoo magkinaunsa man. Aron nga moabot ang katalagman, dili ta mahadlok kay once nga duol ta sa Ginoo, iyatang panalipdan, iyatang tabangan, di ta niya pasagdan. Pero nilayo na ta sa Ginoo is layo ta sa protection, layo ta sa kining babur gikan sa Ginoo. So muna nga bahala og magkinaunsa, dot ta sa Ginoo. Panahon ting simba, panahon ting ampo tigdaig, tigom sa makatawan si Ginoo, na adjud ta kay mao nang pagpakita nga gi-value nato atong relationship sa Lord. Amen. We find ways to have time with Him. Dato sa video find ways mangitag pamaagi. So ang tawo na gugma mangita gid pamaagi nga ma-express ni ang gugma, dili na taguan iyang gugma. Dili na taguan iyang gugma, dili niya ay kuan, express gyud niya iyang gugma. So ingana we have to express our love to the Lord because the Lord expresses already His love, and ours is kinangna nato pong ipadayag kay mo na ang handom gipangita ni Lord sa atoa.
every now and then God is longing sa atong pagpadayag kaniya sa atong gugma, because ingana siya naghidlaw nato sa atong gugma. Kay relationship man atong gisudlan, dili relihiyon. So there is a longingness, so both sides sa naghigugma, nagkinigugma ay. So let us pray for His Word. Father God, thank you so much sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa imong padpadayag nga ang katawan sa Jerusalem, ang ilang sitwasyon, gadiin sa natao sila, walay nagtagad, hubo, wala pa naputol ang pusod, ug imong tabangan sa dang nilabay ka, ug hangtod ni dako siya, hangtod nga imo gayud nga gibisihan, bisag hubo siya, imong gibistihan, imong gitagaan og bistingan, nindot o Lord God, embroidered clothing o God, with jewelries o Lord, pahumot pagid Lord, ug imo gayong gipang ngasawa apan mahimong dili matinud-anon o wala ikaw nalipay, apan ikaw nagpaabot o Dios nga diin ang imong katawhan mo balik da kanimo Lord. Ug sa mo balik ingon ka magkumbira ka, suotan nimo o Dios og sandalyas, bisti ka nimo balik o Lord God sa imong bisti nga imong andam Lord. Salamat sa imong mga pulong, ikaw magapadayon ug hatag ka namo og understanding o Lord nga masabtan namo unsa imong gibuhat sa imong kinabuhi, dili namo malimtan ang imong gipagbuhat ug dili ka namo biyaan, dili ka namo loiban o Lord God. Tabangi kami nga magmatinud-anon kanimo hangtod o Dios sa katapusang ginakawa namo Lord. Salamat sa tanan sa ngalan ni Jesus. Amen.